शुभ सकाळ मोर प्रिय पाठकगण। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे तुमମାନଙ୍କର शुभकामना करी मु आरंभ करुची गल्प रूपनारायण साहा। गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक। पिलाए गल्प विषय रे आरंभ करने पूर्व प्रथमे तमମାନଙ୍କୁ गाल्पिकଙ୍କ विषय रे सम्यक सूचना देउची। आईन व्यवसायर जटिल परिसर भितरे व्यस्त विव्रत जीवन कटाउथिले मध्य साहित्य साधना थिला गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायकर स्वतंत्र एक दिग। तांको गल्प कन्यपा, अंधगली, झड़र इगल, पृथ्वी झड़र इगल और धरणीर कृष्णसार इत्यादि तांको गल्प माध्यम से मनतलर केउ एक संगोपन रहस्य को प्रकाश करि थांती। पिलाए एथर गल्प आरंभ करुची। ख्रीष्टमास छुट्टी अर्थात डिसेम्बर मासरे ख्रीष्टमास छुट्टी दिया हुए। धान कटा छुट्टी साधारण भाव जो समय धान हुए, धान कटा छुट्टी हुए। एबे आउ के धान बापा बाबू काटू नाहंती कि पिला माने तांको सहाय्य करू नाहंती, तथापि स्थाने स्थाने अछि। जहाँ भी हो ख्रीष्टमास छुट्टीटा गोटे लंबा छुट्टी, अधिक दिन छुट्टी। तेणु से अधिक दिन छुट्टी रे कोठु केमती चाकरिया लोक मान सब गाँ को आसंती, 4-8 दिन रहंती, स्कूल कॉलेज जाक छुट्टी थाए। एई समयर कथा बनारस रास्ता रे असंभव लोकर भिड़। बनारस हाईपेन दिया है, बनारस पर हाईपेन अर्थात एई हाईपेन दबारू गोटे गांभीर्य शब्द भली लागुची। बनारस गोटाए गांभीर्यात्मक शब्द, गोटाए गुरुत्वपूर्ण शब्द। सेथिरे हाईपेन ता पाखरे रहिकिरी पुणी लेखाला जे भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बनारस। कांगाल माने भिकारी। तो एठी गाल्पिक लिखिले जे पुण्य कांगाल अर्थात जो माने पुण्य करिबा पई कांगालक भली हुअंती सेई माने। ताले पिलाए प्रकाश थाउ कि पुण्य पई को माने कांगाल भली हुअंती? जो माने मोक्ष पाइबा पई इच्छुक, जो मानक मुंड भितरे गोटे बद्धमूल धारणा थाए जे तीर्थ बुली आसिले आमर समस्त पाप मोचन हो जिवो, से माने पुण्य पई कांगाल। अर्थात से कहउचंती बनारस, बनारस कहले वाराणसी। पिलाए आमर गोटे अच्छी जे एई मन वृंदावन, एई मन काशी, एई मन बद्रीनाथ, पुरी वाराणसी, एगुड़ा सब हउची तीर्थ क्षेत्र। ए पुरी, बद्रीनाथ, बनारस, एगुड़ा काशी, एई सब गुड़ाक हउची तीर्थ क्षेत्र। एठू जेतेबेले मनीष जाइकिरी साधारण मनीषटी जाई एई जागा सब बुली आसे, सी भाबे जे मु समस्त पाप मुक्त हे गली, मु पूरा पुण्यर भंडार घर। किंतु पिलाए प्रकाश थाउ कि एई मन हउची पुरी वृंदावन, एई मन हउची बद्रीनाथ। जदि आम मन पवित्र अछि, जदि आमे भल काम करूचे, ताहाले एमिति पुण्य कांगाल हेकिरी, पुण्य पाई कांगाल हेकिरी तीर्थभूमि दौड़िबा किछि आवश्यक नाही। तथापि आमे भारतीय हिसाब रे, हिंदू हिसाब रे, साधारण लोकंक हिसाब रे एई पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित बनारस। चिर ईप्सित, ईप्सित माने सबुबेले इच्छा भितरे थाए। चिर कहिले सबुदिने। तेणु सबुदिन एठी पुण्य करिबा पई तीर्थभूमि की जाइकिरी किछि लोकंकर सबुबेले इच्छा थाए। रास्ता रे सियार सियार होई लोकर धाड़ी जेमिति जमात बांधी जाइछि बरफ परी। गोटाए लाइट पोस्ट को आउजी रही अन्य मनस्क भाव रे चाहि रहिथिली रास्ता को। कहउचंती रास्ता रे सियार सियार होई लोकर धाड़ी जेमिति जमाट बांधी जाइछि बरफ भली। जेमिति बिलरे पटाली पटाली हेई थाई सबु, ए पटाली से पटाली मझिरे पानी जीवा पई जागा थाए। अर्थात पटाली उच्चा जगह गोटे हेले जाई से पटाली रे पानी मड़ा हबो।
एपट्रे पानी मड़ा हबो नले दी पट को एक कालीन पानी पळेबो जोटा कि गछ मूल को ठीक ठाक पानी धरिबो नाही। तेबे ए बनारस रास्ता केमिति देखा जाउची ना सते जेमिति पूरा सियार सियार माने मझिरे दुई पटारी रो मझिरे जो हिड़ा भली थाए सेमती लोक एते खुंदी हे जाइछन्ति जे सते जेमिति बरफ रो गोटाए हिड़ पड़ी जाइछि। गोटाए लाइट पोस्ट को आउजी रही अन्यमनस्क भावरे चाहि रहिथिली रास्ता को। गल्प नायक जीए गल्पर जी मुख्य चरित्र से तारी मुहरे गाल्पिक कहउचंती जे गोटाए लाइट पोस्ट को आउजी किरी गोटाए इलेक्ट्रिक खुंटा जोठी लाइट बंधाइची सेही इलेक्ट्रिक खुंटी के आउजी किरी ये कोन करचंती ना आउजी रही किरी अन्यमनस्क भावरे चाहिचंती रास्ता को चाहिचंती। जमाट बंधा बरफर स्तूप जेमिति सूर्यर प्रथम किरण रे धीरे धीरे ग्लेशियर परी प्रसरी जाउची तार प्रवाह रे संकीर्ण राजपथर प्रतिटी वर्ग इंच को आलिंगन करी धीरे धीरे लोक एपट सेपट चारियाड होउचंती। अर्थात जेमिति जना पड़ची आमे गोटाए जगह जदी ग्लिसरीन लगेबा से धीरे धीरे तरल करी कोन अब चारियाडे तेलटा बहि जिवो ना। ग्लिसरीन ता गोटे तैलाक्त जिनिस तैल जातीय जिनिस ताको आमे साधारण भाव में वेसलिन बिल कहूचे। पिलाए लक्ष्य करथिबो हमर हाथ हो गोड़ हो ओठ हो जते फाटुची आमे टिके वेसलिन लगी देचे से धीरे धीरे एमती बोई कि चारिकड़ ही जाउ नै। ठीक सेही भली बरफ जते बेले तरलिबो कोन अब धीरे धीरे तरल गिरी पानी हे जिवो चारियाडा। गाल्पिक कहउचंती जे लोक भिड़ जो आस्ते आस्ते विछुरित होउची चारियाडे खेळै जाउचंती लोक जते बेले प्रतिटी वर्ग इंच को अर्थात पूरा बनारस को लोक चारियाडे विछुरित हे गलेनी। किंतु ये तो बनारस नुहे। बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र। काशी विश्वनाथ मंदिर स्वर्ण चूड़ा आसन्न संध्यार मलिन आलुआरे चकचक करुची। जे ठिया हिची गल्पर नायक मुख्य चरित्र जे लाइट पोस्ट को आउजिकरी ठिया हिची से कहउचंती जे किंतु ये तो बनारस नुहे। बनारस तो तीर्थ भूमि का एटा तो बनारस भली लागुनी। पिलाए तमे जदि मंदिर जीव ताहले मंदिर गला बेलू साधारण भाव में केमितिया पोशाक पिंधि जीव निहाती टिके धला झील रंग चंपा रंग अर्थात गोटाए सात्विक मनोभाव संपन्न माने ईश्वर अनुचिंता तम मुंड भितर थिला भली जेमती लागुथिबो। सबुदिन लक्ष्य करथिबो पिले आम घरे आमे सबुदिन खीरी खेचड़ी कले भी अलगा दिने जेमिति लागिबो मानवसारे कले निश्चिंत भाव में स्वतंत्र लागिबो निश्चिंत। काहेकि ना सेई दिन पई से जिनसटार गोटे गुरुत्व रहिछि। पोड़ पिठा अलगा दिने करी खाइबो किंतु रजरे जते बेले तमे गाधेई पाधेई आसी नुआ ड्रेस पिंधिकरी बसी जाइथिबो बो नेकरी पोड़ पिठा काटिकरी देई दउथिबो तार मजा गोटे स्वतंत्र। तेणु निर्दिष्ट दिन रे जेमिति निर्दिष्ट खाद्यर स्वाद भिन्न लागे ठीक सेमिति तमे गोटे जागा को जीव जदि सेटा देव मंदिर तापाई निर्दिष्ट पोशाक अछि। जदि एटा विद्यालय विद्यालय पई अलगा पोशाक। जदि तमे यात्रा देखि जाउछ फिल्म देखि जाउछ बंधु घर जाउछ तापाई मध्य अलगा वेश पोशाक रहिछि। आ तमे विद्यालय आसीबो सजबाज हेकरी आसीबो सेठी कोन हबो ना एक रे तम ऊपरे जे देख धर मु पढौची मु तम मुह मान को चाहूची तम मुह मानकर ये रो कोन भंगीरु मते पढ़ेबार स्पृहाटा सृष्टि हबो। जदि तम माने समस्त भेंडी पत्र भलिया भुरुंगा मुह करिकरी बसिबो मु पढ़ेई परिबि नाही मते विरक्त लागिबो। किंतु जदि तमर स्मित हास्य मुह गुडी को मु देखिबी खुशी रे समस्त चाहिच मोर पढ़ेबार स्पृहा आउरी बड़ी बड़ी चलिबो मते लागिबो कि पिला माने भल बुझुचंती तेणु मु पढ़ेई चलिबी। ठीक सेमिति एठी जो लाइट पोस्ट को आउजिकरी जो गल्प नायक जनक ठिया हिचंती से जते बेले बनारस रो लोक भिड़ देखुचंती तांकर वेश पोशाक देखुचंती से प्रथम रु कहले तीर्थ भूमि बनारस तो तीर्थ भूमि की आसुथिबा पुण्य कांगाल मानकर वेश पोशाक देखी तांको मुंडरे विचित्र भावना सृष्टि होउची। से कहउचंती ये तो बनारस नुहे कहउचंती किंतु ये तो बनारस नुहे। बनारस बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र जे कहउचंती आज कोन बनारस
ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚିତ୍ର ବିଭୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ତ ବନାରସ ସହର ହବା କଥା ନୁହେଁ, ତୀର୍ଥଭୂମି ବନାରସ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ଆଲୁଅରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ମହାଦେବଙ୍କର, ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ କିଏ? ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର, ତାର ଯୋଉ ଶୀର୍ଷାର୍ଗ ମାନେ ପୁରା ଶେଷ, ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ଆଲୁଅରେ। ଦିନରେ ଯେତିକି ଜୋର ଆଲୁଅ ପଡିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ସେତିକି ଜୋର ଆଲୁଅ ପଡିବ କି? ପଡିବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅ ପଡିବ। ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆସନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶେଷାଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଠିକ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପପଥ। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ହଉଛି ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ, ନ ଅତି ନାତି। ନ କହିଲେ ନୁହେଁ, ଅତି କହିଲେ ଅଧିକ। ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ, ପ୍ରଶସ୍ତ କହିଲେ ଓସାର, ଅତି ଓସାରିଆ ନୁହେଁ। ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ ଅତି ଓସାରିଆ ନୁହେଁ। ଠିକ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପପଥ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅଣ ଓସାରିଆ, ଗୋଟାଏ ଉପପଥ, ଗୋଟାଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ଗୋଟାଏ ଗଳି ରାସ୍ତା ସେଉଠୁ ଯାଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଦୀର୍ଘ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଣ ଓସାରିଆ ଅଥଚ ଦୀର୍ଘ, ଅଥଚ ଲମ୍ବା। ଡାଲମଣ୍ଡି ସହସ୍ରାଧିକ ବାରାଙ୍ଗନାର ଆଶ୍ରୟ ଜାତି ଡାଲମଣ୍ଡି। କହୁଛନ୍ତି ଡାଲମଣ୍ଡି ହାଇପେନ, ମାନେ ଏଠି ବି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଆସୁଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏ ଶବ୍ଦଟା। ଡାଲମଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାର ନାଁ, ବନାରସ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବନାରସର ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଡାଲମଣ୍ଡି। ସହସ୍ରାଧିକ ବାରାଙ୍ଗନାର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ ଡାଲମଣ୍ଡି। ଯେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସେ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଡାଲମଣ୍ଡି ହଉଛି କାହାର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ? ନା ବାରାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର। ବାରାଙ୍ଗନା କହିଲେ ଦେହଜୀବୀ, ରୂପଜୀବୀ, ବେଶ୍ୟା। ଲକ୍ଷ ରୂପପିଆସୀ ନାଗରିକ ପଦରଜ ସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏଇଟା ବନାରସ ସିନା ତୀର୍ଥଭୂମି ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାରସ ହଉଛି ତୀର୍ଥଭୂମି। ଏ ଡାଲମଣ୍ଡିଟା କାହା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଭୂମି? ନା ଯୋଉମାନେ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପଦ ରଜସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଡାଲମଣ୍ଡି, ସେଇମାନଙ୍କ ପଦ ଧୂଳି ପଡିକିରି ଯୋଉମାନେ ବାରାଙ୍ଗନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଗରିକ ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ, ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ନାଗରିକ, ଆଉ ସିଏ ହେବେ ପୁଣି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେହଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପଦରଜ କହିଲେ ପାଦ ଧୂଳି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଆଜି ଡାଲମଣ୍ଡି ଗୋଟାଏ ତୀର୍ଥଭୂମି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟାଏ କୁଶ୍ଚିତ ସମାଲୋଚନା ଗାଳ୍ପିକ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତୀର୍ଥଭୂମି ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଅଛି ଡାଲମଣ୍ଡି, ତାକୁ ଏ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି। ନାୟିକାର ଆଖିର ବର୍ଚ୍ଛାରେ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ୍ରସ୍ତା। ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି କଣ? ଭୟଭୀତ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ସେଠି ଯୋଉ ନାୟିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଲମଣ୍ଡିରେ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ବର୍ଚ୍ଛାରେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଠାଣିରେ, ଚାହାଣିରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡରି ଯାଉଛି। ମଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୋଳାହଳରେ ରାତ୍ରି ନିର୍ବାସିତା। ରାତ୍ରି ସେଠି ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏକୁଟିଆ ହବା ପାଇଁ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ ପାଣି ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ଚାରିକଡ ଜଳ ଭାଗ ଥିବ, ମଝିରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ତମକୁ ନେଇକିରି ସେଇଠି ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ତମେ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟି ପାରିବ? ସେଇଠି ଡାଲମଣ୍ଡିରେ ରାତି କେବେ ଖୁସିରେ ରହେ ନା। ସେଠି ସେ ନିର୍ବାସିତ ଭଳି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ କଣ ପାଇଁ? ନା ମଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୋଳାହଳରେ। ଏଇ ଯୋଉ
ଡାଲମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ନାଗରିକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଗର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯୋଉ ମଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ରାତି ଯେମିତି ନିଜକୁ ନିର୍ବାସିତ ଭଳି ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ। କେମିତି ଆସେ ନା ଆତୁରା ନାୟିକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭୀରୁ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ ରାତି ଆସେ ରତି କ୍ଳାନ୍ତ କାମୁକି ନାରୀର ସେଦସିକ୍ତ ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ। କହୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ଆତୁରା ନାୟିକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ଆତୁରା ନାୟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିକଳ, ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକିରି ଆସେ। ଭୀରୁ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୀରୁ ଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋର ଭଳି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୟ ଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛେ, ରାତି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଉଛୁ, ଆମର ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାଣିରେ, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ, ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ରାତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାତ୍ରି ଆସେ କେମିତି ନା ରତିକ୍ଲାନ୍ତମୟୀ ନାରୀର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଝାଳୁଆ ଆଖି, ଭୟାକୁଳ ଆଖି, ତାରି ଭିତର ଦେଇକିରି ରାତ୍ରି ସେଠିକି ଆସେ। ନା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏତେ କହିକିରି ସେ ଡାଲମଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ, ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସି ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଛାଡ଼ ଏ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼, ବିରକ୍ତି କର, ଏଠି ଛାଡ଼ ଯା। ପ୍ରଶସ୍ତିର ସୀମା ଅଛି ଡାଲମଣ୍ଡି, ଏ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡାଲମଣ୍ଡି। କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଏ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡାଲମଣ୍ଡି, ଏ ସଭ୍ୟତା ହତଶ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆର ଡାଲମଣ୍ଡି ହଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଏଠି ଯୋଉ କାମ ହଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ, ଏମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଛଅଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଅକାରଣର ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ। ବନାରସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୁଏ ନା। ଅସମ୍ଭବ କୋଳାହଳ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଶଙ୍କିତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳାପ କରୁଥିବ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଉଦାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ। ଗୋଧୂଳି ଓ ଗଙ୍ଗାଜୀ ଉଭୟ ରହସ୍ୟମୟୀ। କହୁଛନ୍ତି ଅକାରଣର ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅକାରଣ କହିଲେ କଣ? ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ା ଏଠି ଅଛି, ଯୋଉ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବନାରସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଏବେ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୁଏ ନା। ଅସମ୍ଭବ କୋଳାହଳ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଶଙ୍କିତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳାପ କରୁଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜକୁ ଭାରି ଧିକ୍କାର କରୁଥିବ, ମନେ କରୁଥିବ, ଖରାପ ଭାବୁଥିବ, ସେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ନଥିବ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଉଦାର ବକ୍ଷରେ, ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଉଛି, ସେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କଲେ, ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡିଲେ, ଗଙ୍ଗାର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବୋଲି ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ଗଙ୍ଗା ଥାଇକିରି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ଏଇଠି ପବିତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଗଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଧୂଳି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଠି ରହସ୍ୟମୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ପାଣି ଯଦି ତମେ ଟିପ ଛୁଆଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦବ, ତମେ କାଳେ ପବିତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ମନେ ମନେ ବିଚରା ରହସ୍ୟମୟୀ ହଉଥିବ, ଭାବୁଥିବ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କାଳେ ପବିତ୍ର, ହେଲେ ମୋରି କୂଳରେ ଡାଲମଣ୍ଡି, ଆଉ ଡାଲମଣ୍ଡି ହଉଛି ଅପବିତ୍ର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ କାଳେ ପବିତ୍ର। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରହସ୍ୟମୟୀ। ଆଉ ଗୋଧୂଳି କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଗଙ୍ଗା
ए दी जण जाक मन मन भाबुथिबे सतरे कोन आमे पवित्र तांको मन भितरे रहस्य थिबो। बनारस धाड़ी धाड़ी तुंग सौध डेई मोर आखि पहरी गला गंगा कूलकू। से कि दृश्य! गंगार विपुल देहव्यापी अस्त सूर्यर सुना किरण झलमल करुची। गंगार गहम रंगर पानी लाले लाल। कहते मोर आखि जाई गंगार विशाल वक्ष उपरे पड़िला। भावना भितरे मो भावना सुदूर प्रसारी जाई गंगार विशाल वक्ष उपरे आउ तार जो गहम रंगर वक्ष को ए जो अस्तमान सूर्यंकर किरण नाली किरण तादरे गंगा पानी पूरा लाले लाल। कौन मुक्त केसी द्रौपदी आज बेणी बंधन से कहते आज कौन जमी द्रौपदी बेणी बंधन रक्तरे से स्नान करिबो बोली द्रौपदी दुशासन रक्तरे स्नान कले जाई ता जुड़ा गंठी पड़िबो। ता जुड़ा खोलिकी रही जो दिन तार वस्त्रहरण होती द्रौपदी से दिन जुड़ा तार खोला रहिला से आउ चुटी गंठी कला नाही। पिलाए साधारण भाव आमर झियो बहु माने चुटी खोला रखती नहीं। मुक्त केसी होची उशृंखल स्त्री लोकंकर लक्षण, उद्धत स्त्री लोकंकर लक्षण, क्रोधी स्त्री लोकंकर लक्षण। आउ को मानकर लक्षण जो माने प्रतिशोध परायण यथा द्रौपदी ताकू जेतेबेले वस्त्रहरण हैला तार चुटी खोली गला से ता परठारु प्रतिज्ञा करथिला जो दिन दुशासन रक्तरे मु स्नान करिवि सेई दिन बेणी बंधन हब। तेणु गाल्पिक एठी कहउचंती कोन आज द्रौपदीर बेणी बंधन के गंगा जल कोन आज पूरा लाल देखा जाउची। बेणी बंधनर लग्न ही अतिक्रम करिगला अर्थात सूर्य अस्त हेई जाउचंती। संध्यार दिगहरा पवन रे गंगार कृष्ण नील पानी असंख्य ढेउरे भांगी पड़ुची। प्रतिटी ढेउर नील गात्र रे अल्प किछि धूसर अंधार। गंगा माता जेमिति तंद्रातुरा शिशु संध्या को कोलरे नचेई नचेई शुआई पकाउची रात्रिर गभीर निद्रा रे। माटीए ता छुआ को जेमिति कोडरे नचेई हले 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 शुआई पकाए ठीक सेमती मने होची सते जेमिति गंगा पानी ढेउ जेतेबेले ढेउ उठुची पुणी निम्न को पड़ी जाउची हलुची से केमिति दृश्य भली देखा जाउची ना माँ जेमती ता छुआ को कोले नचेई नचेई करी धीरे धीरे झुलेई 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 शुआउची सेई भली देखा जाउची। ए दृश्य प्रतिदिन जेपरि नित्य नूतन होई अभिनीत हुए एई महानगरीर उपकंठरे। से कहउचंती गल्पनायक कहउचंती जे एई दृश्यटा प्रतिदिन दृश्य आज होची काली हबो पुणी तापरे भी हबो एमती होउथिबो। अनेक दिन तले मु बनारस रे थिली किंतु आज यौवनर अस्तलग्न को अपेक्षा करी करी मु केमिति कैशोरर से कौतूहली आखि नहीं आउ थरे देखुथिली ए गंगा गोधूलीर करुण एकांकिका। से कहउचंती अनेक दिन तले मु बनारस रे थिली किंतु आज यौवनर अस्तलग्न को अपेक्षा करी यौवनर अस्त लग्न को अपेक्षा करी अर्थात यौवन समय उत्तीर्ण प्राय तांको 35 टपी जाइची बोधे से समय रे 35 रु 40 भितर तांको बयस हे गलानी यौवनर अस्त लग्न यौवन सरीबा सरीबा समय हे गलानी तांकर सेइथिरे कौतूहली आखि नहीं आउ थरे देखुथिली कैशोरर सेई कौतूहली आखि अर्थात जेतेबेले युवकर पूर्व अवस्था कैशोर अवस्था से कैशोर बयस रे से जेमिति कौतूहली हेई देखुथिले सब दृश्य को आज सेई दृष्टि रे से गंगार दृश्य को उपभोग करुचंती। तापरे आलोक कूलर असंख्य विद्युत आलोकर प्रतिबिंब पड़िछि गंगा वक्षरे। केसरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला आउ गंगार देह देह गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी शाढ़ी छत्रे छत्रे रूपेली जरीर तारा फुटी। सूर्य अस्त ही आसिलेनी चंद्र आउ तारा माने आकाश रे देखा गलेनी तेणे विद्युतर आलोक धाड़ी धाड़ी हेई रास्ता रे देखा जाउची। बनारसर रास्ता सौंदर्यमय देखा जाउची आउ से लाइट र प्रतिबिंब पड़ुची गंगा जल रे। आउ कोन होउची ना आउ गंगार देहे देह गभीर नील रंगर बुटीदार बनारस शाढ़ी सते जेमिति पानी आस्ते आस्ते कला देखा गलानी अंधार रे। आउ जो पड़ीची लाइट र प्रतिबिंब जो पड़ुची
से बिजुड़ीबतीर जो प्रतिबिंब पड़ुची सते जेमिति से आकाश रे आकाश होउची नील आउ आकाश नील आकाश रे टिकी टिकी तारा फुटिले जेमिति देखा जाए सेमिति मने होउची गंगा गोटाए नील रंगर साड़ी रे चुनी चुनी बुटी पड़ची ए जो प्रतिबिंब सब लाइट र पड़ची सेटा गोटे गोटे बुटी पड़ला भलिया देखा जाउची सते जेमिति से गोटाए रुपेली जरीर तारा फुटुची पाट शाढ़ी टे पिंधिची सेई भली देखा जाउची चक्रवाल रे एबे भी आलोकर अवशिष्ट थिबा उज्जवल चक्रवालर पटभूमि रे सिलुट छवि परी बहु यात्रीवाही नौका यातायात करुथिबा ए कूलरू से कूलको कदबा क्वचित कौनसी नौकार आलोक थिले आलोकर अल्प किछि रेणु बिंची होई पड़िथिबो पानी रे आउ सहस्रपणा बासुकी परी केउ नौकार पाल पवन रे नई जाई उठुथिबो उपरको चक्रवाल रे एबे भी आलोकर अवशिष्ट थिबो एबे भी पश्चिम आकाश रे सूर्यंकर टिके किरण झापसा किरण मध्य थिबो आउ कोन हेथिबो ना यात्रीवाही नौका सब जाउचंती गंगा बक्षरे आउ तार जो पाल घोड़नी भलिया हेची से जते पवन रे उत्पड़ होची जेंति सप्त फेणी बासुकी भलिया से देखा जाउची एवं कौन है ना कदबा क्वचित कौनसी नौकार आलोक थिले नौका भितरे लंठन जला हुए तेणु गोटे गोटे अंधार जेहेतु हो गलानी सेते बेले नौका भितरे सब चेमणी लाइट जाऊ कहती से गोटे गोटे थुआ हुए आउ से आलोक थिले आलोकर अल्प किछि रेणु बिंची होई पड़ुथिबो पानी रे सामान्य प्रतिफलन होउथिबो नई भितरे पानी रे आउ सहस्रपणा बासुकी परी केउ नौकार पाल पवन रे नई जाई पुणी उठुथिबो उपरको खाली पड़ुथिबो उठुथिबो लाइट पोस्ट टाकू तथापि आउजी रही पुरातन अनुभूति को रोमंथन करुथिली अनुभूतिर समुद्र मंथन रे बहु पुरातन स्मृतिर बुदबुद भासी उठिची उपरको लाइट पोस्ट टाकू तथापि आउजी रही पुरातन अनुभूति को रोमंथन करुथिली मु जेमती गल्प नायक कहउचंती मु जेमती लाइट पोस्ट टाकू आउजी करे ठिया हेची सेमती ठिया हेची रोमंथन करुथिली अर्थात अतीतर पृष्ठा को उन्मोचन करुथिली अतीत कथा को मने पकौथिली थरे नुहे बार बार मने पकौथिली एवं अनुभूतिर समुद्र मंथन रे बहु पुरातन स्मृतिर बुदबुद भासी उठिची उपरको पछकु जेते भाबु थाए सेते सेते पछ पछ कथा मोर मने पड़ी जाऊ थाए पिला ए पर्यंत गाल्पिक बनारस सहर बनारसर डालमंडी एवं तांको अतीत को रोमंथन करने पर्यंत मु पढ़ेली आसंता क्लास रे पुणी पढ़ेबी गाल्पिकंकर तांको शिक्षक रूपनारायण सहित कटिथिबा निबिड़ मुहूर्तर घटना आशा करुची तुम मानकु भल लागिबो रहउची गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर जय जगन्नाथ।